अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, आज हमने बात करनी है गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन उसको मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने पिछले दिनों में सुना होगा डिसइन्फो लैब का, और उसमें हो ये रहा था कि जिस तरीके से इंडिया के जो मुख्तलिफ प्लान्स थे वो हमें एक्सपोज होते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज करना है, खुदा न खास्ता। एक चीज भारत को ये मालूम है कि मिलिटरीली तो पाकिस्तान को वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये उनको पता चल चुका हुआ है। अब अगर कर सकते हैं कुछ डिस्टर्बेंस तो वो कर सकते हैं हाइब्रिड वॉर के जरिए। हाइब्रिड वॉर की मुख्तलिफ डायमेंशन है, उसमें हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। अभी हमने देखा कि रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें आपने देखा कि मेहदी शाह, एक लड़का जो था, उसने कन्फेशंस की हैं कि किस तरीके से उसको इन्होंने किया, और उसको कल्टीवेट करने के बाद मुख्तलिफ तरीकों से उसको यूज करने की कोशिश की। इसकी बात करेंगे, और साथ गिलगित बल्तिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसका भी जिक्र करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए इसमें मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हुआ है मेहदी शाह का जो वाकया हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बैकग्राउंड है जी इसका? देखिए ये बहुत नवाजी सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए जैसे आपने बहुत आई थिंक वेरी करेक्टली ब्रॉट आउट बाय यू इन द इंट्रोडक्शन के इंडिया ने जो हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की हुई है, ये भी एक उसका हिस्सा है। इसकी डिटेल्स हम पहले एक प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं। मगर यहाँ पर जो बात सामने आती है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर डिसिडेंट्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है और बहुत अरसे से वो कर रहे हैं। और इन डिसिडेंट्स का काम ये है कि ये पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर रहते हुए दे एक्ट एज अ ट्रोजन हॉर्स फॉर द इंडियंस। और ये हमारे घर के अंदर रहते हुए हमारे घर को खोखला करने को या उसकी दीवारों को जो कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और हिंदुस्तान ने आप ये देखें, जैसे कि अभी मैती शाह रजा ने अपने उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी कहा है कि कैसे उसको पिक किया उन्होंने, कैसे उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, कैसे उसको माली मुफाद देने का चक्कर दिया। यहाँ तक कहा कि हम आपको यूएन में भी लेकर जाएंगे और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी स्पीचेस भी करेंगे। बहरहाल उन्होंने उसकी जो भी वीकनेसेस थी उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। माई पॉइंट इज कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सूबा छोड़ा नहीं है जहां पे उसने अपने डिसिडेंट्स जो हैं वो ना पाकिस्तान के डिसिडेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई ना किया हो और उनको एक्सप्लॉइट ना किया हो। फॉर एग्जांपल केपी में उन्होंने पीटीएम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और वो जो उनके पख्तून जो सेंसिबिलिटीज हैं या सेंसिटिविटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। इसी तरह से बलोचिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और इन सबको मिला के उन्होंने अब एक BRAS बना दिया। आई डोंट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। फिर सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, एक वो भी इन्होंने वहां पर भी कुछ नेशनलिस्ट किस्म के डिसिडेंट्स तलाश कर लिए और एक उसको वो इशू भी आप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी ये डिसिडेंट्स से इनको पिक किया है और इनको फिर उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और इनके जो भी पाकिस्तान की स्टेट के साथ या रियासत के साथ जो भी इनके इश्यूज हो सकते हैं उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट करते हुए ये कोशिश की है कि उनको अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तानी डिसिडेंट्स जो हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी लॉयल्टीज हिंदुस्तान ने खरीदी हैं थ्रू रॉ, और उनको वो इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल अरीना के अंदर। कभी वो कहते हैं कि जैसे मेहदी शाह रजा ने कहा कि कभी उसको कहते हैं कि फ्रांस में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने जाकर झंडा जलाओ पाकिस्तान का या अपना पासपोर्ट जलाओ। उसको भी लिखी हुई स्क्रिप्ट देते हैं कि ह्यूमन जो फेक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बनाई है उनमें जाके वो स्पीचेस करें। और इस तरह से उनको तो यहाँ तक लालच दी कि इंडिया ले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कराएंगे। तो दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन के इंडियन गवर्नमेंट जो है राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और ये एक बहुत बड़ा एक इंग्रेस है जो कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर मिल गया है या मिल चुका हुआ है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ऑब्वियसली वो इसका खातिर खा तरीके से सद्देबाब कर रही है, इसको काउंटर कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात आपने की है कि सद्देबाब कर रही है, देखें ना, अगर वो इस तरह कर रहे हैं और हर जगह पे उन्होंने अपने एजेंट्स जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं वहां पे, तो क्या सेम कॉइन में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को नहीं कुछ जवाब देना चाहिए?
बिल्कुल देना चाहिए. एंड आई थिंक शायद हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इतने ओपनली इसको डिस्कस नहीं करते. तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो अगर आप डिफेंसिव मेजर्स देखें तो काउंटर इंटेलिजेंस है कि जितने भी लोगों के अभी हम यहाँ पे डिस्कस करें, जिनके हम नाम ले रहे हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं. और एक दफा आइडेंटिफाई हो जाए और मीडिया में उनके नाम शाम आ जाए तो वो फिर खुलकर अपनी वो जो लेकिन ब्रिगेड साहब, इसमें एक चीज आपने फरमाया ना कि इस तरह खुल के वो डिस्कस नहीं करते. देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो जाहिर है कोई भी खुल के नहीं बताता. उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जब नजर आने शुरू हो जाते हैं तो खुद ही समझ आनी शुरू हो जाती है कि क्या हो रहा था. तो हमें अभी अपनी साइड से इस तरह के कुछ रिजल्ट्स नजर आने शुरू हुए नहीं है इतने कुछ ज्यादा. तो देखिए, अभी जैसे हमने एक दफा एक पहले प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि ये अभी फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसको अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा, मतलब मुझे तो डायरेक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसको खालिस्तान के जो इशू है उसके साथ लिंक किया जा सकता है. पाकिस्तान ने अभी, आप चले थोड़ी सी बात हम ये भी कर लेते हैं कि जो अभी रिलीजियस टूरिज्म हमने स्टार्ट की हुई है, करतारपुर में है साहब में है, ननकाना साहब है, हसन अब्दाल पंजा साहब है, फिर इंडियन जो करेक्शन हिंदू टेम्पल्स वगैरह जो हैं, जो बुद्धिस्ट हमारी इतनी रिलीजियस जगहें मौजूद हैं पाकिस्तान में, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. आई एम श्योर ये हो रहा है, शायद वो पब्लिक नॉलेज में इतना नहीं है. ठीक है. अच्छा, आप जरा थोड़ा सा ये बताएं कि आपने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे तो इन्होंने इंग्रेस कर ली भी है. वाई जीबी, गिलगित बल्तिस्तान में क्यों इतना इनको इंटरेस्ट है? गिलगित बल्तिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए, हमारे लिए, और इंडिया क्यों इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है जीबी में? देखिए, ये तो आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक्चुअली जो आपने किया है. आप अगर गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन देखें तो इट इज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्ट एशिया, जिसमें आप अफगानिस्तान से आप आगे चले जाएं, सेंट्रल एशिया जो हम सब जानते हैं, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना. तो लोकेशन जब आप इसमें आप देखते हैं तो 3-4 बल्कि दुनिया की जो मेजर न्यूक्लियर पावर्स हैं और मेजर फॉर्मिडेबल, वेरी फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर्स हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इस एक रीजन के अंदर. आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. और इस लोकेशन की वजह से इसकी सारी इंपॉर्टेंस बन रही है. फिर आप रशिया को अगर हम फॉर एग्जांपल पहले लेते हैं, रशिया को एक्सेस चाहिए वार्म वाटर्स के लिए टू द अरेबियन सी. अफगानिस्तान से वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अफगानिस्तान, और फिर वहां से वो जा सकता है. मगर अफगानिस्तान तो पिछले तकरीबन 40 साल से डिस्टेबलाइज्ड है, और वैसे भी अफगानिस्तान के रशिया के साथ बहुत कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वहां से वो जा नहीं सकते. तो उनको कौन सा रास्ता मिलेगा वार्म वाटर्स तक पहुंचने का? इसी तरह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को और कौन सा रास्ता मिलेगा अरेबियन सी और इंडियन ओशन तक पहुंचने का? वो बाया सी पैक है. और सी पैक कहाँ से जा रहा है? वो गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है. तो गिलगित बल्तिस्तान इज द लिंक बिटवीन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया एंड द अरेबियन सी. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो सी पैक है उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इसी तरह से अगर हम चाइना को लें, अब चाइना के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सी पैक जो है, जाहिर बात है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और इसके लिए सी पैक का कामयाब होना बहुत जरूरी है. और सी पैक पाकिस्तान में एंटर कहाँ से हो रहा है? इट इज एंटरिंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान. तो अगर वो हमारी एंट्री जहां से हो रही है, जहां से इसका आगाज हो रहा है, अगर वही डिस्टेबलाइज्ड रहे, वो भी अवेलेबल ना हो, तो फिर सी पैक जो है वो कहीं पे वो चल नहीं सकता आगे. एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस गिलगित बल्तिस्तान की चाइना के लिए ये है. दूसरी बात ये है कि बाय कमिंग इनटू पाकिस्तान फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान along the CPEC and the KKH, चाइना ने आउट मनूवर कर दिया है इंडिया करेक्शन अमेरिका को इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर, जहां पे वो चाइना को वहां पे एंगेज कर रहे हैं और उसको एक तरह से सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, उसको वहां पे रोकना चाह रहे हैं, उसको एक एशियन पावर तक रखना चाह रहे हैं. वहां पे पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू एक आउटलेट दिया है चाइना को टू कम टू द Indian Ocean and the Arabian Sea. So now China has become a two-ocean nation. Pacific और Ocean. क्या ये जो आप बात कर रहे हैं टू ओशन नेशन से, तो इससे तो फिर ये जो मलाक्का स्ट्रेट का जो चोक पॉइंट वाला मामला था वो भी इसने हल कर लिया फिर चाइना ने. Exactly.
تو جو آؤٹ منوور کیا ہے امریکہ کو انڈیا پیسیفک اوشن ان کی ملٹری کو, انڈیا کو اس کے ویسٹرن فلینک سے ہوتے ہوئے وہ پھر عربین سی پہ آ گئے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ملاکا اسٹریٹس کو ان کو بھی انہوں نے آؤٹ فلینک کر لیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ اور چائنا کے لیے یہ کہ اب آپ اگر دیکھیں تو گریٹر کشمیر ریجن میں اس وقت 3 نیوکلیر پاورز ہیں جو آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھی ہوئی ہیں, انڈیا اور چائنا اور انڈیا اینڈ پاکستان. اور ایک بہت چھوٹے سے کنفائنڈ ایریا میں گریٹر کشمیر ریجن آپ اس کو کہہ لیں, تو اس میں ورلڈ 3 موسٹ فارمیڈیبل ملٹری اینڈ نیوکلیر پاورز اور ایٹ ڈیگرز ڈرون, کوئی بھی جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور اس ساری سچویشن میں ہندوستان جو ہے اب وہ 3 فرنٹ وار کو فیس کر رہا ہے. لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چائنا, لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان, اینڈ دین ود ان انڈینز illegally occupied جموں اینڈ کشمیر ریجن. وہ جو کشمیر ویلی ہے وہ ڈیسٹیبلائزڈ ہے. The Kashmir Valley, Jammu and Kashmir region is the base of operations for the Indian military. جو بھی انہوں نے آپریشنز لداخ میں کرنے ہیں یا انہوں نے پاکستان کے خلاف کرنے ہیں, تو جب ان کی بیس آف آپریشن ہی ڈیسٹیبلائزڈ ہوگی تو پھر کیسے اپنے آپریشنز کر سکیں گے. تو ہندوستان اس وقت 3 ڈائریکشنز میں یا 3 فرنٹ وار کا اس کو سامنا ہے. تو ایک بات تو اس کے لیے یہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر چائنیز کو بھی ایکسیس مل جاتا ہے گلگت بلتستان میں اپنی ملٹری لانے کا, تو یہاں سے وہ اتنا بڑا جو ہے پریشر ڈال سکتے ہیں ہندوستان کے اوپر کہ حد نہیں. تو اس طرح سے بھی یہ مطلب فیوچر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں سے بھی بہت زیادہ ہندوستان کے اوپر پریشر آ سکتے ہیں. اور آخری بات آپ نے کی کہ انڈیا کو اس میں کیا اتنا انٹرسٹ ہے. ایک تو انڈیا اس کو ہسٹوریکلی کلیم کرتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان جو ہیں اس کا کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر اس کا ہے, جو کہ آبویسلی ایک بالکل ہی غلط بات ہے اور UN ریزولوشن کے خلاف بات ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اگر گلگت بلتستان خاکم بدہن اگر اس کو وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے افغانستان کے ساتھ, دین ٹو دی سینٹرل ایشین ریپبلکس, and then through the Central Asian Republic, Russia. تو اس کو بے انتہا ایڈوانٹیجز ہیں. نمبر 2, پاکستان کے خلاف وہ کیا کر سکتے ہیں, سی پیک کو ختم کر دیا. جب سی پیک اگر سکٹل ہو جاتی ہے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں آل اوور. پاکستان کے جو واٹر ریسورسز ہیں سارے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, ان کے اوپر اس کا قبضہ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد آبویسلی جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان کا اونلی لینڈ لنک وتھ چائنا اس نیٹ. تو یہ تو ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کہ اگر وہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ پہنچ نہیں سکتا. تو اگر ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس کے انٹینشنز کیا ہیں, اور اگر وہ یہاں پہ انٹینشن اس کی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو کہ پھر ہم کبھی اور ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ یہ گلگت بلتستان جو ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, انڈیا کے لیے, چائنا کے لیے, بلکہ پورے ریجن کے لیے. اور جیسے جیسے یہ سی پیک جو ہے یہ زیادہ ایوالو ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی. اور جیسے سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں چائنا کے ساتھ ساتھ, ایک نارتھ ساؤتھ کوریڈور بنتا ہے فرام چائنا ٹو دا عربین سی, فرام سینٹرل ایشین ریپبلکس ٹو دی ایرشین سی, اینڈ تھرو دا سینٹرل ایشین ریپبلکس رشیا ٹو دی عربین سی. اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بے انتہا بڑھ جائے گی. تو اٹ از اے ویری وائٹل ایریا فار پاکستان. ٹھیک ہے, اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ اسٹریٹجیکلی تو بہت امپورٹنٹ نظر آ رہی ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ایک تو امریکہ کا جو غصہ ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے چائنا کے حوالے سے, اور کیا یہ بھی وجہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے جو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوگی ہے سی پیک کی وجہ سے اور جی بی کی وجہ سے, کیا یہ معاملہ اسی میں ایک فیکٹر کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل, دس از ویری ایپٹ آبزرویشن جو آپ نے کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا اگر گلوبل لیول پہ آپ دیکھیں تو ان کا ایک نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ گلوبل ہیجمن بن کے رہنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہوسٹائل پاور اس پوزیشن کو چیلنج نہ کرے. اب وہ پوزیشن جو ہے وہ تو چیلنج کر رہے ہے چائنا تھرو دا BRI اینڈ سی پیک. اور BRI اور سی پیک کے تھرو اس نے اپنے انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے دنیا کے تمام کونوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے.
یوریشیا میں، یورپ مطلب سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے. اب یورپ تک پہنچ رہا ہے، مڈل ایسٹ تک پہنچ رہا ہے، اور افریقہ تک پہنچ رہا ہے. اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو BRI جو ہے اور سی پیک جو ہے اس کو وہ ڈیلے کر دے یا ڈسٹرپٹ کر دے یا اس کو ڈسٹروائے کر دے. یہی، اور کیونکہ جب یہ ڈیلے ہوگا یا ڈسٹرپٹ ہوگا تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ اپنی پوزیشن کو دنیا میں مستحکم کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جس سے چائنا کو وہ کنٹین اور مینیج کر سکے. اسی طرح سے ہندوستان جو ہے، جو کہ ایشیا میں یا کم از کم لارجر ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر وہ ایک ہیجمن بننا چاہتا ہے، اس کی جتنی بھی ڈومینیشن تھی اس ریجن میں وہ تو ختم ہو گئی ہے. چائنا از ناؤ اے ساؤتھ ایشین پاور ایز ویل. چائنا از ان پاکستان. مکمل طور پہ وہ سی پیک کے تھرو آ چکا ہے. جتنے بھی نیبرز ہیں ہندوستان کے، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سکم، سری لنکا، مالدیوز، تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ BRI کے تھرو لنک ہو رہے ہیں. ان کی ساری جو رجحانات ہیں وہ چائنا کی طرف ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ دے آر مور انکلائنڈ ٹوورڈز انڈیا ٹو چائنا دین انڈیا. تو ساؤتھ ایشیا کے اندر تو انڈیا بھی آئسولیٹ ہو گیا ہے. اب یہ سب اگر سی پیک اور BRI کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہندوستان کی اور امریکہ کی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ آ جائے گی کہ اس کو جہاں جہاں پہ ہم روک سکتے ہیں اس کو ہم روکیں، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہو یا پیسیفک اوشن میں ہو، ملاکا اسٹریٹس پہ ہو، انڈین اوشن میں ہو، سدرن ساؤتھ ایشیا میں ہو، سینٹرل ایشیا میں ہو، مڈل ایسٹ میں ہو، جہاں جہاں پہ وہ یہ کوشش اس کو روک سکتے ہیں وہ اس کی پوری کوشش کریں گے. تو بریگیڈ صاحب، کمنگ بیک ٹو GB، تو کیا پھر یہ جو آپ سینیریو ڈرا کر رہے ہیں اس میں تو پھر انڈیا کا تو انٹرسٹ بہت بڑھ جائے گا اور اس میں پھر وہ ڈسرپٹیو قسم کی جو اپنی اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی ان پلیس کر سکتا ہے. را اسپانسرڈ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں فار ایگزامپل کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہیں، بریجز ہیں، ٹنلز ہیں، ڈیمز وغیرہ، ان کو بھی وہ ہٹ کر سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں؟ بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب اس نے یہ ایک ڈیسیڈنٹس کا ایک گروپ بنا لیے ہیں، 2-3 گروپ بنا لیے ہیں جن کے نام ہیں سب کے پاس. ایک تو شاید بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، اس کا نام سے ایک آرگنائزیشن ہے. ایک بلوارستان نیشنل فرنٹ ہے. بلوارستان از این اولڈ نیم آف گلگت بلتستان. تو یہاں پہ وہ ان لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ان کے ابھی ایونیوز ہوں گے یا جن میں یہ ان کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا سیکٹیرین ڈسہارمنی وہ پھیلا سکتے ہیں. اب سارا دیکھیں ایم ہم نے یہ یاد رکھنا ہمارے ذہن میں کہ گلگت بلتستان ڈیسٹیبلائز ہو، انریسٹ ہو، اپہیولز ہو یہاں پہ. تو سی پیک جو ہے جس کی جتنی بھی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیلے ہو جائے، ڈسٹرپٹ ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے، مگر وہ اسموتھ طریقے سے نہ چل سکے. تو سیکٹیرین ڈسہارمنی آ جائے گی، ایتھنک ڈسہارمنی کو وہ اس کو چھیڑیں گے اور اس کو ابھارنے کی کوشش کریں گے. لنگوسٹک ایشوز کو اٹھائیں گے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو اکنامیکلی پاکستان نے اتنا ڈیولپ نہیں کیا جتنا کہ باقی پاکستان ہوا ہے. اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کریں. پولیٹیکلی ہاں اکنامک ڈیپریویشن کی وہ بات کریں گے. دین موسٹ امپورٹنٹلی پولیٹیکلی کہ گلگت بلتستان کی پوزیشن ود ان پاکستان کیا ہے. اگر پاکستان کی 4 پروونسز ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، تو ویئر از گلگت بلتستان. اور میرے خیال میں ابھی یہ ایک ایشو جو ہے یہ بہت سیریسلی اس گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے. تو یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. تو یہ تمام اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے خود جس کا ذکر کیا کہ یہ ان ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ ابھی شاید وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں اس طرح سے آئے ہیں، جیسے کہ وہ کون سی جگہ تھی دیامیر بھاشا کی سائٹ کے پاس ہی جہاں پہ انہوں نے 9-10 ٹورسٹ کو مارا تھا ان کے ایجنٹس نے. تو یہ ٹیررسٹ گروپس یا ملیٹنٹ گروپس کہہ لیں ان کو، دے کین اٹیک دا KKH، دا لنک، دا لائف لائن آف پاکستان، دا سی پیک. اور اس میں جیسے آپ نے خود کہا کہ جتنے بھی ولنریبل پوائنٹس ہیں، ولنریبل پوائنٹس کیا ہیں کہ پورا لیٹ سے 500 کلومیٹر کی ایک روڈ جاری ہے، KKH جاری ہے کتنے بھی 100 کلومیٹرز کی، اس میں آپ ایک وائٹل برج اڑا دیتے ہیں. تو اس برج کو جب اڑا دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ساری ٹریفک اس پہ رک جائے گی. ٹنل کو آپ نے دھماکے سے اس کے اندر
ख़त्म कर दिया या उसको तबाह कर दिया या उसको डैमेज कर दिया। इस तरह से ये इन तमाम जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये एक सारी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं कि जिस तरह से भी हम कर सकें हम इस CPEC को आगे ना चलने दें। तो मेरे ख्याल में वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। CPEC के लिए 2 सिक्योरिटी डिविजन्स बन चुकी हैं और वो वेल इक्विप्ड हैं and they are very well trained, they are very well manned. तो बेसिकली ब्रिगेड साहब ये जो आपने चीजें बताई हैं इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं कि बेसिकली तो ये है कि रैबिड किस्म का जो सेक्टेरियनिज्म है उसको ये हवा देंगे, एथनिसिटी को हवा दे सकते हैं, टेररिज्म जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि KKH वगैरह या दूसरे जो इलाके हैं उनपे जाके ये कर सकते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो एजेंसी अभी आप बात कर रहे थे, क्या हम लोग उसके ऊपर प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसको, क्या हम उसको रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव ले रहे हैं उसको या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपका ख्याल में ये मेहदी शाह रज़ा वगैरह जो है ये कैसे बाहर निकले हैं? और जब भी एक बात आप याद रखें कि जब भी ऐसे लोग अपने आप को जाहिर करते हैं या जाहिर हो जाते हैं या जाहिर कराए जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं हुआ कि आज पकड़ा और कल सुबह इनका हमने वो इसको पब्लिक या मीडिया के सामने पेश कर दिया। इनकी सारी डीब्रीफिंग होती है, ये सब अपनी डीब्रीफिंग देते हैं, जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाता है, एक्ट किया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो लेट्स से जो लोग पकड़ने हों या कुछ काम करने वो सारे किए जाते हैं। जब तमाम इन्फॉर्मेशन इससे ले ली जाती है और उसके ऊपर बेस तमाम ऑपरेशन हो जाते हैं, उसके बाद इनको जाहिर किया जाता है। अब जबकि ये इस वक्त ये बाहर आया है तो यकीनन जो भी इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होगी उसके ऊपर अमल हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज जो आपने थोड़े से पहले जरा जिक्र किया था वो ये था कि GB को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इनटू द मेन स्ट्रीम ताकि उसको एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी जो है वो मिल सके, और खास तौर पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो UN रेजोल्यूशंस हैं वो कहीं हम उनको तो नहीं अफेक्ट कर रहे हैं या उनका कोई असर तो नहीं पड़ रहा है नेगेटिव उसके ऊपर। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत तेजी से पाकिस्तानी आइडेंटिटी देने की जरूरत है GB को और मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है? मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और शायद ये एक गिला भी है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कि ठीक भी है। जी हाँ, बिल्कुल जेन्युइन है। और वो जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का सारा सिस्टम देखते हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी कोई किसी किस्म का सिस्टम हो। तो अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम हो रहा है। जो इशू हमने बात हमने ज़हन में रखनी है वो ये है कि UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक एक कभी ना कभी तो प्लेबिसिट होगा और वो होना है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान को हम कश्मीर से अलग कर दें या कश्मीर के इशू से अलग कर दें तो फिर ये पॉपुलेशन जो है इसको भी जो वो प्लेबिसिट के अंदर हिस्सा लेने का शायद मौका ना मिल सके। तो एक ऐसा कोई पाकिस्तान ने हल निकालना है कि ये पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी इसको मिल जाए और ये हम UN रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको उस प्लेबिसिट के अंदर भी शामिल कर सकें, क्योंकि ये पाकिस्तान के और कश्मीर के हक में है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसमें अपना वोट दें और अपना किरदार अदा करें कश्मीर को अपने से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाने के अंदर। और ये अभी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल प्रोविंस बनाया जाए, जिस इमरान खान ने अनाउंस किया था। जी अनाउंस किया था। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मर्जी आप इसको नाम दें, जो मर्जी कुछ करें, इनको आप गिलगित बल्तिस्तान को वो तमाम फाइनेंसेस दें, वो तमाम फैसिलिटीज़ दें, वो तमाम चीज़ें दें जो कि पाकिस्तान की हर एक प्रोविंस के पास मौजूद है। वो तमाम इनको आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर इनकी कोई लेजिस्लेशन वाली बात है तो भी वो इनकी एक असेंबली बन गई है गिलगित बल्तिस्तान में, दे मस्ट हैव लेजिस्लेटिव पावर्स। और जितने हम इनको सेल्फ गवर्नेंस दे सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और विदाउट प्रेजुडिस टू आवर स्टैंड ऑन कश्मीर, मेरे ख्याल में ये सब करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। ब्रिगेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं और अल्टीरियर डिज़ाइंस हैं, अल्लाह ताला करे कि हम इसको थ्वाट कर सकें और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सेम कॉइन में इनको भी थोड़ा जवाब दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खुर्दम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इसराक सैना को ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह। थैंक यू।
اللہ حافظ.